Dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Danas ću vam predstaviti JBL E25 BT, lagane bežične slušalice namenjene za slušanje muzike i hands-free pozive. Sada ću otvoriti kutiju da vidimo šta se još nalazi unutra osim slušalica. Kao i ostale slušalice E serije i E25 BT bubice spakovane su u elegantno pakovanje. Kao što vidite, osim uputstva za upotrebu i upravljanje slušalicama, u kutiji se nalazi i zaštitna torbica za nošenje slušalica. U torbici su spakovani USB kabel za punjenje baterije, rezervni silikonski nastavci za uho i štipaljka za slušalice koja vam omogućava da ih bolje pričvrstite za odeću. Silikonski nastavci za uho su u 3 veličine, tako da sami možete upravljati zvukom i odrediti šta želite da čujete. Kabel slušalice je presvučen dodatnom tkaninom i nije predugačak kao što je to slučaj kod mnogih Bluetooth modela, tako da dužina kabla omogućava visok stepen udobnosti. JBL E25 BT slušalice su veoma komforne za nošenje. Drajveri od 8,6 mm u potpunosti ulaze u uho, a silikonski nastavci ih čine udobnim i prilagodljivim. Ovakvi modeli slušalica isporučuju odličan zvuk, jer silikonski nastavci blokiraju zvuke okoline i isporučuju zvuk visokog kvaliteta. S druge strane, drajveri su usmereni direktno ka ulazu u uho, tako da nema gubitaka zvuka. Slušalice savršeno prijanjaju i omogućavaju vam visok stepen pokretnosti. Sa njima možete obavljati svakodnevne aktivnosti i istovremeno slušati muziku ili razgovarati telefonom. Ugrađena je punjiva baterija kapaciteta do 8 sati sa micro USB izlazom za punjenje i mikrofon za hands-free pozive. Tu su i on-off tastir koji ujedno služi i za javljanje na pozive, kao i tastiri za regulaciju zvuka muzike i telefonskog razgovora. Sa uključivanjem slušalica i Bluetooth veza se automatski pali i slušalice su spremne za povezivanje. Ako su već povezane sa nekim uređajem, onda se automatski povezuju na taj uređaj ako je na njemu uključen Bluetooth. JBL E25 BT slušalice odličan su izbor za sve ljubitelje muzike, kao i za one koji često obavljaju telefonske pozive u pokretu. Modernog su dizajna, lagane konstrukcije i pristupačne cene. Dostupne su za naručivanje putem linka, i to u 4 boje: crnoj, plavoj, crvenoj i beloj. To je sve od mene za danas. Ukoliko imate dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo vam izaći u susret. I za kraj ne zaboravite da nam lajkujete video ukoliko vam se dopada. Pozdravljam vas do sledećeg druženja.